ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାରଣ ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଲୋକକଳା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ପାଲା, ଦାସକାଠି, ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ନଣପା, କନ୍ତି ନୃତ୍ୟ, ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ଆମ ସନ୍ତୋଷପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ସମରକଳା ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହା ବହ୍ନି ଜାଳିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। इंग्रेज माने राजस्व नारे ओडिया चाषी मूलिया मानक उपरे अत्याचार आरंभ कले। शह शह ओडिया मानकर जमी छड़ाई नेले। सेमानकर शस्य भंडार को लुटि नियागला। दरिद्र ओडिया चाषी मानकर स्त्री माने इंग्रेज मानकर बासनार शिकार हेले। तापरे विद्रोहर निया कोहली कोहली जलिबा को लागिला। तेणु इंग्रेज माने सेतेबेलर शेष गजपति राजा मुकुंद देवन को बंदी करथिले। ठीक सेतिकी बेले पिंडिकी बाहुबलेन्द्र नेतृत्व में सृष्टि है कंध युवक मान एक विरोधी गोष्ठी। लोरे 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 लोरे
উচ্চ প্রাচীর নেই আসরে আসো অন্ধ ভাই বীরতার উচ্চ প্রাচীর নেই ফিরঙ্গি গর্ব ভাঙ্গি দেই হাতরে মুক্তি মশাল নেই বিদ্রোহ পথে জীবাগে আসরে আসো আসরে আসো সীমা লঙ্ঘিলানি এবে সহিবার বেড় সরিলা সীমা লঙ্ঘিলানি এবে সহিবার বেড় সরিলানি এবে মরিবিনি এতে থর ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ସତ।